Novo putovanje, novo iščekivanje i nadanje. Ovoga puta cilj mi je bio glavni grad Holandije, Amsterdam. Als de warmte weer blaakt over Dam, Rak en Dam. In de stad Amsterdam waar de zeelieden pikken, zilveren haringen pikken, bij de staart uit de hand. En van de hand in de tand smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken. Razgledanje ovog grada sa oko 1 milion stanovnika započeo sam od trga Dam, mesta gdje je na reci Amstel 1270. godine izgrađena brana po kojoj trg nosi naziv. Naime, reč Dam na holandskom jeziku znači brana. Trgom dominira kraljevska palata. Palatu je dizajnirao holandski umetnik i arhitekt Jacob van Kampen 1648. godine. Bio je to period zlatnog doba Holandije. To je lep primjer klasične holandske arhitekture. Izvorno je sagrađena da zameni zgradu opštine izgorelu u velikom požaru koji je 1452. godine uništio 2/3 Amsterdama. Mlađi brat francuskog cara Napoleona, Louis Bonaparte, postavši kralj Holandije 1808. godine, promenio je namjenu zgrade, proglasivši je za kraljevsku palatu. Danas je na raspolaganju holandske kraljevske kuće. Tu je i nova crkva iz 15. veka, sagrađena u gotičkom stilu, koja je zamenila staru crkvu, također izgorelu u požaru. U pitanju je protestantska crkva, koja se više ne koristi za crkvene službe, već kao izložbeni prostor i služi za kraljevske ceremonije. Tu je 2002. godine obavljena verska ceremonija venčanja sadašnjeg kralja Holandije, Willem Aleksandera. Na trgu je i muzej voštanih figura Madame Tussauds. U središnjem delu postavljen je beli obelisk, spomenik oslobođenja posvećen sećanju na holandske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Vitalni deo Amsterdama predstavlja reka Amstel. Duga je svega 31 km. Završava se kanalom Rokin u centralnom delu Amsterdama na trgu Mint. Nalazimo se na mestu gdje reka Amstel prestaje. To je upravo ovo mesto. Prestaje reka Amstel i počinje kanal Rokin. Trg je dobio naziv po tornju Mint, koji se tu nalazi, odnosno po stražarnici uz toranj, koja je u 17. veku privremeno služila kao kovnica novca, a kovnica se na holandskom jeziku kaže mint. Svi mostovi u Amsterdamu su numerisani. Ovaj, koji premoštava kanal Singel na mestu gdje ističe iz reke Amstel, naziva se Mintslijs i obeležen je brojem 1. Mnogi dolaze da posete pijacu cveća smešteno upravo tu, duž kanala Singel. Pijaca postoji još od 1862. godine. Tada se cveće prodavalo u čamcima, zbog čega je nazvana plutajuća pijaca. Ponuda je raznovrsna, ali turisti su posebno zainteresovani za cveće po kome je Holandija poznata. Naravno, u pitanju su lale. Ovdje mogu da nabave njihove lukovice spremne za izvoz. Tu se mogu naći i tipični holandski suveniri. Najveći trg u Amsterdamu je trg muzeja. Naziv je dobio zbog muzeja kojima je okružen. Pre svih, tu je Nacionalni muzej Holandije, Rijks. Već sama zgrada, koju je dizajnirao arhitekt Pierre Cuypers, kombinujući neorenesansni i neogotički stil, izaziva divljenje. Muzej je zvanično otvoren 1885. godine.
okružen je lepim vrtom. Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik iemand straks nog mis. Jedinstven je slučaj da muzej omogućava prolazak kroz njegov atrijum biciklistima. Izvanredna akustika u ovom prolazu privlači ulične svirače. U Rijksmuzeju nalazi se najveća kolekcija holandskih slikara 17. veka. Značajno mesto zauzima 20 Rembrandtovih platana. Najveće interesovanje pobuđuje njegovo remek delo Noćna straža. Interesantno da je ova slika u 3 navrata bila meta vandala. 2 puta je nožem zasečena, a 1 put je bačena kiselina na nju. Na sreću, svaki put je uspešno restaurirana. Pored ovog nesumnjivo genijalnog umetnika, posetioci mogu vidjeti još mnogo slika koje spadaju u ključna umetnička dela takozvanog holandskog zlatnog doba. Baš u vreme mog boravka u Amsterdamu, Rijksmuzej je obeležavao 350 godišnjicu smrti ovog velikog slikara otvaranjem izložbe pod nazivom Svi Rembrandti. Bile su izložene 22 njegove slike, 60 crteža i 300 grafika. Impresivno deluje i Kuypersova biblioteka unutar muzeja. U pitanju je čitaonica koja sadrži najstariju i najveću biblioteku iz oblasti istorije umetnosti u Holandiji. Atmosfera na trgu muzeja je živahna i opuštena. Još jedan muzej koji se tu nalazi zaslužuje posebnu pažnju. U pitanju je Van Gogov muzej. Interesovanje za posete muzejima zaista je veliko, te se preporučuje da se ulaznice obezbede blagovremeno online. Moram da priznam da me je prijatno iznenadila poruka dobrodošlice koju par dana pre posete šalju administratori Van Gogovog muzeja. Muzej je smešten u 2 zgrade. Jedna u kojoj je stalna postavka i druga namenjena organizaciji gostujućih izložbi. Interesantan je istorijat muzeja. Naime, nakon smrti umetnika 1890. godine njegova zaostavština prešla je u posed mlađeg brata Tea, koji je također brzo preminuo, te je zaostavštinu nasledila njegova udovica. Njen sin je 1962. godine osnovao fondaciju Vincent van Gogh, koja je postala vlasnik većine Van Gogovih dela, to jest 200 slika, 400 crteža kao i pisma koja su razmenjivali Van Gogh i njegov brat Theo. Sve to, kao i izbor slika njegovih savremenika, izloženo je u muzeju koji je svoja vrata zvanično otvorio 1973. godine. Za ljubitelje moderne i savremene umetnosti prava poslastica je poseta Gradskom muzeju Stedelijk, koji se također nalazi na trgu muzeja. Osnovan je još 1874. godine kada je bio smešten u Rijksmuzeju.
Poznati holandski arhitekt Weissman projektovao je zgradu u neorenesansnom stilu od crvene opeke, u koju se muzej uselio 1895. godine. 2012. godine muzej je potpuno renoviran i proširen novom zgradom koju je projektovao Mels Krauwel. Ovaj aneks muzeja zbog svog izgleda meštani su nazvali Kada. Interesantno da je upotrebljen materijal koji se koristi u vazduhoplovnoj industriji. Kontrast ove nove zgrade u odnosu na staru, od koje je deli oko 120 godina, vidljiv s polja, jedva da se primeti iznutra. Najfascinantniji deo je u suterenu koji se naziva Stedelijk baza. Tu se mogu vidjeti dela velikana od Picassa i Van Gogha do Kazimir Maljevića i Marine Abramović. Halverwege Amsterdam en Bremershaven moest ik mijn truck aan de kant laten staan. Amsterdam je jedan od najvažnijih gradova za trgovinu dijamantima, te ne čudi činjenica da je kompanija Koster Diamonds osnovala muzej dijamanata. Muzej je smešten u vili iz 19. veka na trgu muzeja. Posjeta ovom muzeju počinje kratkim filmom koji upoznaje posetioce kako su dijamanti geološki stvoreni i uopšte pruža osnovna znanja o dijamantima. Tu su kopije istorijskih kruna ukrašenih dijamantima, kao i replike dragulja i njihove upotrebe u primenjenoj umetnosti. Jij had pit, maar halverwege Amsterdam en Bremershaven. Amsterdamski kanali su priče za sebe. Početkom 17. veka, u takozvano zlatno doba Holandije, donet je urbanistički plan koji je podrazumevao izgradnju 3 polukružna koncentrična kanala nazvana pojas kanala. Razvoj kanala su finansirali bogati stanovnici grada. U njihovu čast prvi izgrađeni kanal nazvan je Gospodski kanal. Sledili su Prinčevski te Carski kanal. Ovi kanali su povezani spletom manjih kanala. Danas u Amsterdamu postoji 165 kanala ukupne dužine oko 100 km, povezanih sa 1281 mostom. Vožnja brodićima kroz amsterdamske kanale jedna je od glavnih atrakcija grada. Zapaža se da su kuće duž kanala veoma specifične. Razlog tome je porez koji se određuje na osnovu širine koju kuće zauzimaju duž kanala. Posljedica je da su kuće u Amsterdamu građene tako da su im strane okrenute kanalima vrlo uzane, ali su zato bočne strane duge, a kuće su relativno visoke. Problem je što su pri ovakvoj gradnji stepeništa preuska za unos kabastih stvari. Zato se takve stvari unose kroz prozore. Da bi se to lakše uradilo, na zabatima kuća postavljene su gredice sa kukama. Osim toga, kuće su nagnute prema napred, što se naziva fasade u pokretu. Kapetani turističkih brodića ne samo da vešto upravljaju plovilima, već turistima, poput profesionalnih vodiča, pričaju o istoriji Amsterdama, njegovoj arhitekturi, ukazuju na neka zanimljiva mesta, kao što je na primjer mesto sa koga se istovremeno vidi 7 mostova, ili mesto odakle je francuski impresionista Claude Monet naslikao Stari most i Južnu crkvu. Naš kapetan nam je skrenuo pažnju i na koncertnu dvoranu. Rekao je da su plafon, zidovi i pod ove dvorane pokretni, te može da se adaptira shodno broju posetilaca, što dvoranu svrstava među najakustičnije na svetu. Duž kanala, sa obe strane,
ušuškalo se oko 2500 drvenih kućica postavljenih na splavovima ili manjim brodićima. U nekim od tih kućica se živi, a neke se iznajmljuju. Dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. U jevrejskoj četvrti nalazi se jedno od mesta koje obavezno treba obići. Rembrandtov muzej. U pitanju je originalna kuća u kojoj je Rembrandt živeo sa suprugom Saskijom od 1639. do 1656. godine. Tu mu se rodio i sin Titus. Kažu da je tu proveo najuspešnije i najsrećnije godine života. Međutim, kuća je bila preskupa i nije uspeo da je otplati. Proglašen je nelikvidnim, a kuća sa imovinom prodata je na aukciji. Pre prodaje izvršen je popis imovine koji je kasnije, zajedno sa nekim Rembrandtovim crtežima, poslužio kao osnova za što verniju rekonstrukciju kuće. Zahvaljujući tome, svaka prostorija uređena je kao što je nekada bila. Najveća prostorija u ovoj kući je veliki atelje sa štafelajem, slikarevom paletom i četkicama. Ovdje je nastala i njegova najpoznatija slika Noćna straža. Obilazeći kuću, osjećao sam posebnu energiju pri pomisli da je tu boravio i stvarao genijalni umetnik Rembrandt. Na višim spratovima se nalaze ateljeji gdje su slikali njegovi učenici. Možemo vidjeti i pigmente koji su u to vreme prodavani u apotekama kao mleveni prah, spreman za mešanje sa uljem za pravljenje uljanih boja. Umetnik je često sedeo kraj prozora, odakle je imao dobar pogled na ono šta se dešava na ulici. Tu je i salon koji je Rembrandt koristio kao dnevnu i spavaću sobu. U kuhinji, pored kreveta u kome je spavala kuvarica, nalazi se i posuđe, ognjište kao i originalna česma. U posebnom kabinetu Rembrandt je čuvao raznovrsne kolekcije, počevši od prepariranih životinja, poprsja rimskih careva, oklopa, pa do školjki i leptirova. Ipak, najvredniji je album u kome je sakupio 8000 crteža drugih umetnika. Nedaleko od ove kuće muzeja nalazi se Rembrandtov trg u čijem središtu je statua ovog velikog umetnika, rad flamanskog vajara Louis Rohera. Spomenik je 1852. godine otkrio kralj Viljem III. 2006. godine, u okviru obeležavanja 400 godina od Rembrandtovog rođenja, dva ruska vajara, Mihail Dronov i Aleksandar Taratinov, napravili su grupnu skulpturu likova sa Rembrandtove najčuvenije slike Noćna straža. Ovaj projekat veoma je zanimljiv. Kao da su likovi sišli sa platna, stvarajući utisak posetiocu da se nalazi unutar slike. Omogućena je interakcija sa skulpturama, pri čemu se može hodati među likovima iz ovog remek dela. Mogu se čak i dodirivati. Rembrandt je umro 1669. godine. Pokopan je u nepoznatom grobu Zapadne crkve. Posmrtni ostaci kasnije su iskopani i uništeni, što je bila uobičajena procedura za siromašne ljude. Zapadna crkva je najpoznatija amsterdamska crkva
koju mnogi smatraju za gradski simbol. Toranj ove crkve visok je 85 metara. Na vrhu crkve je krst sa petlom kao simbolom protestantizma, ispod koga je kruna plave boje, poklon austrijskog cara Maksimilijana. U zvoniku crkve nalazi se karilon, čija zvona sviraju kratke melodije na svakih 15 minuta i danju i noću. Zapadna crkva se nalazi na Prinčevskom kanalu u neposrednoj blizini kuće Ane Frank. U svom dnevniku, koji je kasnije objavljen, ovu crkvu Ana pominje u više navrata, a zvonjavu karilona sa tornja crkve opisuje kao izvor utehe. Ana Frank je postala simbol stradanja Jevreja od strane nacista. U ulici Prinčevskog kanala 263 nalazi se zgrada u kojoj se 2 godine za vreme Drugog svjetskog rata ova devojčica sa porodicom skrivala. U jevrejskoj četvrti nalazi se i spomenik velikom filozofu iz 17. veka Baruch Spinozi. Podignut je blizu mesta gdje je nekada bila kuća u kojoj je rođen. Bronzani spomenik na kamenoj platformi, rad holandskog vajara Nicolas Dinksa, postavljen je 2008. godine. Plašt kojim je ogrnut Spinoza ukrašen je papagajima iz dalekih krajeva i domaćim vrapcima, što simbolizuje multikulturalizam holandskog društva. Tu su i ruže kao asocijacija na prezime filozofa. Naime, na latinskom spina znači trn. Na platformi upisana je Spinozina misao: svrha države je sloboda. Het mooiste van Amsterdam, ja, dat is Noord. Met zijn buurten, zijn dorpen en zijn pleintjes. Die heeft er van jou nog nooit gehoord. Van je humor, je roddels en je geintjes. Kažu da je pogled na Amsterdam najlepši sa krova solitera zvanog Toranj Adam. Od centra grada do solitera put vodi pored centralne stanice. Zgradu stanice projektovao je Pierre Cuypers, arhitekta koji je dizajnirao i Rijksmuzej. Centralna stanica predstavlja mesto ukrštanja amsterdamskog saobraćaja. Naime, tu se ukrštaju i odatle polaze autobusi, tramvaji i linije metroa u svim pravcima. Met zijn buurten, zijn dorpen en zijn pleintjes. Die heeft er van jou nog nooit. Pored stanice nalazi se pešačko-biciklistički tunel sa dekorativnim zidnim pločicama kojim se stiže do trajekta koji besplatno prevozi putnike preko reke Ej. Po prelasku reke nailazi se na promotivni slogan Aj Amsterdam. U pitanju je set slova visine preko 2 metra i dužine 23 metra. Shvativši da se imidž grada i suviše zasniva na legalizovanoj prostituciji i četvrti crvenih fenjera, kao i dozvoljenoj konzumaciji takozvanih lakih droga, Gradsko veće Amsterdama želelo je da to promeni i prikaže Amsterdam u sasvim drugom svetlu. Smatrajući da su najveće bogatstvo Amsterdama njegovi stanovnici, dakle čovek, pokrenuta je kampanja promovisanja grada. U tu svrhu napravljen je ovaj promotivni slogan Ja sam Amsterdam. Slogan je postao svojevrsna turistička atrakcija, mesto gde turisti vole da se fotografišu.
U neposrednoj blizini nalazi se muzej filma. Zgrada zanimljivog arhitektonskog rješenja. Dizajnirana je u udruženju arhitekata Diligan Meisel, koje se specijalizovalo za zgrade koje deluju kao da su u pokretu. Met zijn buurten, zijn dorpen en zijn pleintjes. Wie heeft er van jou nog nooit gehoord? Van je humor, je roddels en je geintjes. Het mooist van Amsterdam, ja. Toranj Adam prvobitno je bio sedište multinacionalne naftne kompanije Shell, zbog čega ga neki i danas nazivaju Shell toranj. Od 2009. godine vlasnik zgrade postaje firma Amsterdam Dance and Music, skraćeno ADAM. Promjena namene zahtevala je veliku rekonstrukciju. Zgrada u novom ruhu otvorena je 2016. godine. Postala je središte kafića, restorana, hotela. Na 20. spratu nalazi se restoran iz koga se pruža panoramski pogled na Amsterdam. Na krovu ovog solitera instalirana je atrakcija pod nazivom Preko ivice. U pitanju su ljuljaške koje ljubiteljima adrenalina omogućavaju da osete kako je to ljuljati se na visini od oko 100 metara, pri čemu se prelazi ivica solitera. Als de klok van Arnhem-Muiden welkom. Na vrhu tornja je stub sa 3 znaka X. Pri posjeti Amsterdamu ovaj simbol odmah upadne u oči. Nalazi se širom grada, bukvalno na svakom mestu. Deo je iz zvaničnog grba grada. Poreklo 3X je zanimljivo. Popularna i raširena priča kaže da predstavljaju 3 problema sa kojima se grad suočavao kroz istoriju. Poplave, požari i kuga. Međutim, istoričari smatraju da 3X potiču iz 13. veka i da su u pitanju Andrijini krstovi. Sveti Andrija je bio ribar i prvozvani apostol, razapet na krstu rotiranom za 45 stepeni. Pošto su mesta oko reke Amstel naseljavali uglavnom ribari, ne čudi činjenica da je vitez Jan Persein, tadašnji gospodar Amsterdama, još 2 okolna mesta za svog sveca izabrao svetog Andriju, zaštitnika ribara. Na svoj štit stavio je 3 Andrijina krsta kao simbol 3 grada u kojima je gospodario. Crna vertikalna traka na kojoj su krstovi predstavlja reku Amstel. Turisti vole da izbliza vide neku od ikona Holandije, tradicionalnu vetrenjaču. Preporučena mi je vetrenjača De Goyer. To je jedna od 8 preostalih u Amsterdamu. Radi se o drvenom mlinu koji sa svojih 26,6 metara visine predstavlja najvišu vetrenjaču u Holandiji. Ova vetrenjača sa ponosom čuva uspomenu na nekadašnji pejsaž Holandije. One Holandije kakvu imamo u našim mislima. Holandije sa poljima lala i mnoštvom vetrenjača. Kada je reč o Amsterdamu, ne može se zaobići priča o omiljenom prevoznom sredstvu Amsterdamaca, biciklu. Amsterdam ima najveći broj bicikala na svetu po glavi stanovnika. Ima ih preko 1 milion. To je pravi raj za bicikliste. U gradu je izgrađeno više od 400 km biciklističkih staza, a manji ili veći parking prostori namenjeni isključivo biciklistima su na svakom koraku. Impresivno je koliko stanovnici Amsterdama koriste bicikle. Statistika kaže da na posao kolima ide oko 21% radno sposobnog stanovništva, a skoro 50% biciklima.
zanimljiv je podatak da 25.000 bicikala godišnje upadne u kanal, a izvodi se samo oko 8.000. Hedonistima se preporučuje poseta kvartu De Pijp. Naime, zbog prenaseljenosti kvarta Jordan ukazala se potreba za širenjem Amsterdama, što je i učinjeno krajem 19. veka izgradnjom boemske četvrti, koju nazivaju još i latinska četvrt. U potrazi za jeftinim sobama tu su počeli da se doseljavaju studenti, pisci, slikari. Oni su utkali duh boemije ovom gradu. Između ostalih, tu je živeo i čuveni slikar Piet Mondrian. Većina ulica u De Pijpu nazvana je upravo po holandskim slikarima. Noću je ovaj deo grada veoma živ. Tipični amsterdamski bar nalazi se skoro na svakom uglu. Zavirio sam u jedan od mnogobrojnih coffee shopova u kojima je dozvoljena konzumacija takozvanih lakih droga. Interesantno da je ovdje zabranjeno pušenje duvana. Uz pivo Amsterdamci vole da jedu bitterbalen, gorke kugle. U pitanju je snack na bazi mlevenog mesa, hrskave spoljašnosti i meke unutrašnjosti, specifičnog i veoma prijatnog ukusa. Priču o Amsterdamu završio bih priznanjem da je ovaj lepi grad prevazišao sva moja očekivanja. Pamtiću njegove uzane kuće sa velikim prozorima, smeštene duž mnogobrojnih kanala. Pamtiću opuštene ljude kako jure biciklima. Pamtiću Amsterdam kao grad slobode, grad muzeja i bajkovite arhitekture. Met spijt, weer mogen ze mij weer terug naar het licht. In de stad Amsterdam waar de zeelui gaan zuipen. En maar zuipen en zuipen. En dan nog een keer zuipen op het geluk van een hoer van de Wallen. Of een Hamburgse hoer, nou ja, van een goed stuk van een slet die zichzelf aan haar deugd heeft geschonken. Voor een gulden of 11. En dan zijn ze goed dronken met hun wankele lijven. Lozen zij dan hun drank. Pissers was ik Jank op de ontrouw der wijf in de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam.